हेलो दोस्तों, आज के इस खास वजाहती सेशन में हम सीधा अपने मौजू की गहराई में उतरेंगे। ये सेशन दरअसल तालिब इल्मों की तरफ से तालिब इल्मों के लिए एक रहनुमाई है। हम जामिया दारुल हुदा इस्लामिया के एक साथी तालिब इल्म खलील अहमद फैज़ानी की तहरीरों का जायज़ा ले रहे हैं। हम सब इसी तालीमी सफ़र से गुजर रहे हैं ना, तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जदीद दौर की पढ़ाई और इम्तिहानात के साथ साथ अपनी रूहानियत और ईमान को कैसे ज़िंदा रखा जा सकता है। ज़रा सोचिए, आजकल हम तलबा की ज़िंदगी कितनी हंगामा खेस होती है। एक तरफ इम्तिहानात, असाइनमेंट्स और डेडलाइंस की दौड़ लगी है, तो दूसरी तरफ दिल में सुकून और ईमान के मजबूती की तलाश है। सवाल यह है कि इस बेतहाशा मसरूफ़ और बज़ाहिर बेतरतीब शेड्यूल के बीच हम अपनी रूहानी बुनियादों को कैसे मजबूत रख सकते हैं। हमारे आज के माखिज़ ने इस उलझन का एक बहुत ही शानदार, सादा और हतमी हल पेश किया है, और वो है रोज़मर्रा की नमाज। इस सेशन में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, तालिब इल्म का रूहानी सहारा। दूसरा, मेराज का इलाही तोहफा। तीसरा, खिलफशार के खिलाफ एक ढाल। चौथा, बाजमात नमाज की ताकत। और पांचवां, दोनों जहानों में कामयाबी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पहलू की, यानी तालिब इल्म का रूहानी सहारा, जो हमारे जहन और रूह को इस्तेहकाम बख्शता है। यहाँ हम दो मुख्तलिफ जिंदगियों का मुवाजना कर रही हैं। अहादीस के मुताबिक नमाज ही वो लकीर है जो ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करती है। ज़रा तसव्वुर करें, नमाज के साथ गुजारी गई ज़िंदगी कितनी मुनज़्ज़म होती है, जहाँ इलाही नूर कदम कदम पर रहनुमाई करता है। और उसके बरक्स, नमाज के बग़ैर एक तालिब इल्म का जहन बस भटकता रहता है, बेसहारा होता है, कोई सिमत नहीं होती। नमाज दरअसल हमारे बेतरतीब और बिखरे हुए ख़यालात को एक बेहतरीन नज़्म में लाने का नाम है। और इसी ज़हनी नज़म को पाने के लिए एक बहुत ही कमाल का तसव्वुर है, जिसे खुशू कहते हैं। अगर हम इसे आज के जदीद दौर की ज़बान में समझें, तो ये दरअसल अल्टीमेट फोकस टेक्निक यानी रूहानी तवज्जो का बेहतरीन तरीका है। क्लासिकी लिहाज से इसका मतलब गहरी तवज्जो, आजिज़ी और अल्लाह के हुजूर मुकम्मल सुपर्दगी है। आज जब हम किताबों, असाइनमेंट्स और मोबाइल फ़ोन्स के शोर में घिरे होते हैं, तो खुशू हमें एक नुक्ते पर मरकूज़ करना सिखाता है। इसके लिए एक ज़बरदस्त टिप ये है कि नमाज में खड़े हों तो फ़ोन बिल्कुल दूर रख दें, जो पढ़ रहे हैं उसके मायने पर गौर करें और ये महसूस करें कि ये खालिक कायनात के साथ हमारी बराह रास्त मुलाकात है। अब ये सच है कि शुरू में नमाज का ये नज़्म थोड़ा मुश्किल या बोझल लग सकता है, ख़ास तौर पर जब जहन पर पढ़ाई का शदीद दबाव हो। लेकिन सूरतुल बकरा की ये आयत हमारी रहनुमाई करती है कि सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक वो भारी है, मगर उन पर जो खुशू करने वाले हैं। यानी जब हम सच्ची लगन के साथ नमाज को अपनाते हैं, तो ये कोई बोझ नहीं रहती, बल्कि ये दबाव का शिकार तालिब इल्मों के लिए ताकत और मदद का एक ऐसा चश्मा बन जाती है जो कभी सूखता नहीं। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, मेराज का इलाही तोहफा, जो कि बराह रास्त आसमानों से एक हुक्म है। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि नमाज को हमारी बाकी तमाम मसरूफियात पर तरजीह क्यों हासिल है? माखज़ हमें बताता है कि नमाज बाकी अहकामात की तरह ज़मीन पर नाज़िल नहीं हुई, बल्कि इसे शब-ए इसरा और मेराज के मौके पर बराह रास्त अर्श अज़ीम पर तोहफ़े के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। ज़रा सोचिए, इल्म के किसी भी मुतलाशी के लिए ये बात समझना कितनी ज़रूरी है कि जो तोहफ़ा बराह रास्त आसमानों से मिला हो, उसकी अहमियत दुनिया के किसी भी इम्तिहान या असाइनमेंट से कहीं ज़्यादा है। ये हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और इस तोहफे की एक और ख़ास बात है, जिसे सूरतुन निसा की इस आयत में बयान किया गया है। बेशक नमाज मोमिनों पर अपने मुकर्ररा वक्त में अदा करना फ़र्ज़ है, यानी वक्त की पाबंदी। एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा अहम क्या हो सकता है। ये इलाही हुक्म दरअसल हमारी रोज़मर्रा की रूटीन को बेहतरीन अंदाज में मुनज़्ज़म करने का सबसे शानदार टूल है। जब हम अपने दिन को नमाज के इन मुकर्ररा औकात के गिर्द तरतीब देते हैं, तो पूरी ज़िंदगी खुद ब खुद एक शानदार ट्रैक पर आ जाती है। अब चलते हैं तीसरे पहलू की तरफ, खल्फशार के खिलाफ एक ढाल, जो हमारी तवज्जो, जहन और अखलाक की मुकम्मल हिफाजत करती है। आज की कैंपस लाइफ और स्मार्टफोन्स के दौर में हमावक्त ऐसे बेशुमार खुलफशार मौजूद रहते हैं जो हमारी तवज्जो भटका सकते हैं। ऐसे में सूरतुल अनकबूत की ये आयत एक ज़बरदस्त रूहानी शील्ड यानी ढाल का काम करती है। बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बुरे कामों से रोकती है,
یہ ہمیں منفی رویوں اور اخلاقی دلدل میں گرنے سے بچاتی ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ذہن اور کردار کو آلودگی سے بچانے کا ایک انتہائی مؤثر اور حفاظتی نظام ہے۔ تو نماز کی تیاری کا عمل بذات خود ایک زبردست ریسیٹ بٹن کی طرح کام کرتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس عمل کو دیکھیں۔ جیسے ہی ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک مکمل روحانی تجدید حاصل ہوتی ہے۔ تھکے ہارے اور دباؤ کے شکار طالب علموں کے لیے دن میں 5 بار ملنے والا یہ موقع ایک شاندار تحفہ ہے۔ یہ ہمیں ہر بار ایک نیا، تازہ اور ہلکا پھلکا آغاز فراہم کرتا ہے۔ اور یہ صفائی کا عمل رکتا نہیں ہے، یہ ایک مسلسل اور جاندار نظام ہے۔ 5 روزمرہ نمازوں کے درمیان کا وقت، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیانی عرصے میں ہونے والے تمام چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ ہم بڑے گناہوں سے بچیں۔ یعنی اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگلی نماز ہمارے لیے پھر سے پاکیزگی اور ایک نئی شروعات کا پروانہ لے کر آتی ہے۔ اس انفرادی نظم و ضبط کے بعد اب باری ہے چوتھے پہلو کی، باجماعت نماز کی طاقت اور ایک شاندار کمیونٹی کی تعمیر۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ باجماعت نماز کا واضح حکم ہے۔ جب ہم طلباء ایک ساتھ صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ محض انفرادی عبادت نہیں رہتی، یہ ہمارے درمیان اتحاد، اخوت اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا بے مثال جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ کمیونٹی بنانے کا وہ زبردست الہی طریقہ ہے جو ہم سب کو ایک مضبوط اکائی میں بدل دیتا ہے۔ ہمارے ماخذ میں حضرت محجن رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں موجود ہونے کے باوجود جماعت میں شامل ہونے کی تاکید فرمائی، حالانکہ وہ گھر پر نماز پڑھ چکے تھے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ گھر پر اکیلے فرض ادا کرنا ایک انفرادی بنیادی نظم و ضبط تو ہے، لیکن مسجد میں پوری کمیونٹی کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب، اجر اور روحانی فائدہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے ہماری صفیں اور دل دونوں متحد ہو جاتے ہیں۔ اب ہم پہنچے ہیں اپنے 5ویں اور آخری مرحلے پر، دونوں جہانوں میں کامیابی، جو اس نظم و ضبط کو اپنانے والوں کے لیے حتمی انعام ہے۔ نماز میں لگایا گیا وقت محض اسی دنیا تک محدود نہیں رہتا، اس کے نتائج اس پوری کائنات اور اس کے بعد کی زندگی پر محیط ہیں۔ موجودہ دنیا میں یہ ہمیں تعلیمی کامیابیاں اور روزمرہ کا بے پناہ سکون دیتی ہے۔ مرنے کے بعد قبر کے اندھیرے میں یہ نماز ایک روشن اور محافظ ساتھی بن جاتی ہے، اور روز قیامت جب ہر کوئی پریشان ہوگا تو یہ روح کی وکالت کرنے والی ہماری حتمی شفیع بن کر ابھرے گی۔ یہ حقیقت میں زندگی کے ہر مرحلے پر کامیابی کی گارنٹی ہے۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ ہمیں اس ایک طاقتور حدیث نبوی میں ملتا ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، یعنی نماز جنت کی کنجی ہے۔ سوچئے ذرا، یہ وہ ماسٹر کی ہے جو دنیاوی سکون کے ساتھ ساتھ ابدی نجات اور جنت کے دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ یہ وہ چابی ہے جس سے ہم اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت دونوں کو ہمیشہ کے لیے سنوار سکتے ہیں۔ تو آخر میں ہمارے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے، اگر ہر کامیابی، ہر سکون اور ہر منزل کی یہ ماسٹر کی ہمیں دن میں 5 بار مفت پیش کی جا رہی ہو، تو کیا ہم علم کے متلاشی اسے حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے؟ بالکل بڑھنا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر ان شاندار اسباق پر آج ہی سے عمل کریں اور اس روحانی سہارے کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ اس وضاحتی سیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔